धन्यवाद केमती अछंती यात्रा कमिटी तार समस्त सदस्य को समस्त उद्योक्ता को मो हृदय धन्यवाद जनइबी जो मान प्रचेषा आपण मान सहयोग आपण मान आशीर्वाद आज ये यात्रा शिल्प हो कि चलचित्र हो बा मंच हो आज पुणी थे तार जीवन पाई तेणुक से आपण समस्त को मो हृदय बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। तो प्रथमे आम गोटे दुखर दिन थिला जाइनी एपर्यंत तथापि साहस सहित आम ताकू मुकाबला करके चलचे नहीं कि से जीवन लुहर सागर बुढ़ी मरी जीवा पाई जीवन दुर्दिन भी आम एमती हसी खेली काटिकी आगे जावा। अच्छा जेना कौन खबर सब ये देखु तो मतलब बहुत बढ़िया लगे जमी आसिक कहली मैंने जिते जहाँ आम जो परिचय पाई से गहन बस बहुत खुशी लगे आसिल तुम ये जहाँ भी कोविड टाइम माने गोटे वर्ष हो कंप्लीट गोटे वर्ष पूरा सरी जाइए भितर तो आपण मैंने समस्त को आमर ये जो कलाकार अच्छा मुझे कहवा भूली जाइए आमर ये जो यात्रा ये आसी जो मैंने ये यात्रा जड़े कलाकार अच्छा जहाँ सहित मु चलचित्र गोटे अभिनय कर सुजोग पाई किए जानते कहीपर किए संजय बण ना जानते आश्चर्य देखापी सो मत भी सुजोग मिलता सांगे गोटे चलचित्र काम करने कथा देते माँ को प्रथम कही बुझीपारे तो बहुत खुशी भी लगे अनेक दिन पर सहित देखा अनेक दिन पर आपण मान सहित देखा गोटे वर्ष मत पूरा पूरी अपेक्षा करने पड़ा आपण मान जगह को आसवाई या भितर मो सांगसाथी समस्ते आपर ये जो टूरिज्म जगह अच्छी से आसुँच किंतु दुर्भाग्यवश तो मुझे आसीपारे किंतु भगवान लिखिं एमती आसवाई तो आपण मान पाखक तो मुझे चली आस बहुत बहुत धन्यवाद। एवं जिनालो गोटे गीत गाइबा जिना किसी कहना माने मो कौन कहे जे मोर फेवरेट मोर नो फेवरेट असि मो पाई गीत गाइले ताले मूवी अच्छा मथर देई
ସେଥିରେ ମୋ ସେତେବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ କରିଥିଲି ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ କହିଥିଲି। ଏବେ ତ ଘରେ ବସି ବସି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନା ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ବୋତାମ ବାଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସବୁ ବାପରେ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ବାହାରିଛି ବୁଝିପାରିଲେ, ଇଏ ଏମିତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଛି କେହି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ବି ନୁହେଁ ମାନେ ବାକିଙ୍କ କଥା ସେଇଆ ତ କହିଲି। ସେଥିରେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲି, ଏହିସବୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏମିତି ଦେଖେଇଥିଲି ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲି। ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କହୁଛି, ଯେମିତି ଏ ଭାଇ କହିଲେ ଜିନା ଆସିବାକୁ ବି ନିହାତି କହିଥିଲେ ନାଇଁ କି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ ଯିଏ, ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବାରେ ନାହିଁ ତାର ଅଧିକାର, ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବାରେ ନାହିଁ ତାର ଅଧିକାର। ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପଛରେ ଲାଇଫଟା ଫୁଲ୍ ବେକାର ନାଇଁ କି, ଠିକ ନା? ସାବାସ୍। ଏବେ ଜିନା ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ହେଲେ ଜିନା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ? ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା। ଫୁଲ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ, ଫୁଲ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଭର ଖାଇଛି ସେକା, ଫୁଲ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଭର ଖାଇଛି ସେକା। ଏ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ଭାବେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋକା। ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ବାଡ଼େଇବି ଜମା ନାହିଁ, ମା ପଛରେ ବସିଛି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଡନ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଡନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍ କହିବ? ତମ ପସନ୍ଦ ତମ ପାଇଁ ନା ନା ଆମର ସେନ୍ସର୍ इंटरनेशनल डॉग टी कंपनी नानी के मेरा कंपनी एक ही बिजनेस करने चाहती, इसीलिए आप लोग अपना धंधा यहाँ से मत उठाइए। बहुत कष्ट बेपार आरंभ होती बिल्कुल पड़े धंधा बंद करके जीवा दरकार नहीं कि डन पाइले भी हेनी हम डन पाइले हेनी एवं सब बड़ डन हूँ कोरोना। हाँ नहीं सब बड़ डन हूँ कोरोना, जहाँ तो देख गोटे किंतु समस्ते मानिक चलिए। मुझे तो देखुची कहीं प्राय पिंधुना से जाइनी एपर्यंत पछ छाड़ुनी आमर मु भी पिंधि खाली मुह देखिए कहीं रही दूरे दूरे जिना करती बुझिपारे। आम मुझे गोटे ना दे ना कौन दे जान तुंडी गोटे तुंडी बंधा रही ना ये से जिनस खाइबार सी जहाँ से सब तारीख में बंद करके खाऊ तो कई देखिपारे नहीं ठीक ना। ଆପଣ ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କି? ହଁ ଆଚ୍ଛା ତ ୟାପରେ ଜିନା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନା ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ? ଆରେ ସିଓର ସିଓର ଦି ଲାଇନ୍ ଭାବୁଛି ଦି ଗୀତ ଅଛି ଦି ଲାଇନ୍। ଆଚ୍ଛା ଦି ଲାଇନ୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି।
थैंक यू। ଆସିଲା ବେଳଠୁ अच्छा तमें जदि रामारे रामारे कहब मु ताले कहबी सुनेली सुनेली खरा तो हसारा के बेरी से गोलापी तू के बेरी